Yes, na kusalimu katika jina takatifu la Mungu Israeli. Niko hapa nataka kuongea na wewe kwa dakika chache. Kitabu kile cha Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Maandiko inasema ya kwamba lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kupenda wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukanana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda shukrani, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingisiaji, wasiojisuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ziepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga, wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakajifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile Yane na Yamre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na Hawa wapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani, lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. Bali wewe umewafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu. Haleluya. Mungu akubariki na kutendee mema. Hilo neno linakuonyesha majira yale ambaye tuko nayo, na hata mimi linanionyesha vile majira yale tuko nayo. Tuko kipindi nyakati za hatari zenye watu kujipenda, kujisifu, kupenda anasa, kupenda fedha, kupenda mambo yasiyokuwa na maana. Hawaheshimu watu wazazi, wasiopenda watu wa kwao. Yaani watu tu wamejawa na roho chafu ya shetani. Kwa hivyo ningelipenda kusema, maandiko yanasema kwamba nao jiepusha nao. Awe ni mtu gani anayejiongoza katika mambo kama hayo, anayefuata njia kama hizo, unajiepusha nao. Awe ni watu wa karibu na wewe, awe ni mbali. Unatii maandiko, si kutii wanadamu. Tii neno la Mungu vile linasema, naye Mungu akubariki, maana taji uzima wa milele itapeanwa na Mungu, sio binadamu. May our Heavenly Father bless you as you take this message serious. Be blessed. Shalom, shalom, shalom.